बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इरफान सरफराज। मुझे किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। ये शौक़ स्टार्ट तो हुआ था रेडियो लिसनिंग से, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ विलेज, तो वहाँ पे तो किताबें होती नहीं थी, तो रेडियो होते थे। तो दैट रेडियो लिसनिंग टर्न्ड इनटू ऑडियो बुक्स एंड देन टर्न इनटू हार्ड बुक्स, बट नाउ आई एम एन आर्डेंट हार्ड बुक रीडर, एविड रीडर। तो जो किताब इस सीरीज़ में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो डेविड क्रिस्टल की किताब है, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। अब वो हर सब्जेक्ट में कुछ लोग होते हैं जो पॉपुलराइजर्स होते हैं, जो उस सब्जेक्ट को इतना खूबसूरत बना के पेश करते हैं कि एक आम आदमी, एक आम पेरेंट उसको इंजॉय करता है एट द लेवल जिसको मतलब रोमांस के लेवल पे। तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। द कपल ऑफ पीपल विच आई वुड लाइक टू मेंशन जो पॉपुलराइज़र हैं इस कैटेगरी में, एक बिल ब्राइसन है और एक डेविड क्रिस्टल है। बिल ब्राइसन उस तरह से एक्सपर्ट अंग्रेज़ दान नहीं है, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, लेकिन वो फिर शौक से लिखते हैं तो फिर वो इंग्लिश वर्ड्स की सारी उसमें। लेकिन डेविड क्रिस्टल इज़ एन एक्सपर्ट लिंग्विस्ट। पैदा जैसे आपको पता है ना, ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और तो वेल्स में हुए। तो हर किताब का अच्छा, इसका ये जो किताब की कैटेगरी है ये भी पता होना चाहिए कि किस पर्सोना में हम बात कर रहे हैं। इस पर्सोना में मुझे ये शौक़ थोड़ा सा काइंड ऑफ पिकिंग अप द वर्ड्स बहुत बचपन में हो गया था। माय पर्सनल स्टोरी इज़ व्हेन आई रिकॉल व्हेन आई वाज ग्रेड 2-3, तो मेरी अम्मा ने मुझे ये बताया था कि एक दफ़ा मेरी नानी मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गई, और उस वक्त डॉक्टर पुराने ज़माने में ज़्यादातर उनके ही होते थे। हिंदू पहले पढ़ गए थे हमसे, मुसलमानों ने 70 साल बाद पढ़ना शुरू किया था। वो गैप अभी भी है, नज़र आता है। तो वो हिंदू डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, आई मीन रिफरिंग टू मी। तो उसने कहा कि बच्ची बन सकता है, बस मेरी एक आदत थी कि मैं कहीं पे भी कोई लिखा हुआ देखता था ना, कहीं गिरे हुए माचिस के या सिगरेट के डब्बी पे भी मैं उसको पढ़ता था। एंड समहाउ आई डोंट नो, बाय सेइंग दैट, ये मेरी आदत थी। तो आई प्ले विद द वर्ड्स अ लॉट। तो उस प्ले विद द वर्ड्स में मैंने कई किताबें पढ़ी। द बेस्ट इफ़ आई वुड से, एक पर्पसफुली अगर पढ़नी हो ना, जैसे होते हैं पेरेंट्स ने पढ़नी है कि यार मैं अपने बच्चे को कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई प्ले विद द वर्ड, वो तो नॉर्मन लेविस की ही किताब है विच इज़ ईजिली अवेलेबल। उससे आगे जाना हो तो देन दिस इज़ द बुक, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड बाय डेविड क्रिस्टल। डेविड क्रिस्टल की जिस किताब ने असल में मुझे इनिशियली इंस्पायर किया था वो है इंग्लिश लैंग्वेज इन 100 वर्ड्स। लेकिन जो किताब मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। देखें, किसी भी लैंग्वेज को ना हमें कम से कम एक या दो लैंग्वेज बहुत प्रोफिशिएंसी लेवल पे आनी चाहिए, बहुत खूबसूरती के लेवल पे। अब वेयर वी आर लिविंग काइंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, हमने चूँकि वो आफ्टर कॉलोनाइजेशन फिर जो लैंग्वेजेस हमारी दफ्तरी वो बन गई, तो आवर लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, तो वेस्ट अफ्रीकन्स लैंग्वेज इज़ फ्रेंच, तो किसी की स्पेनिश है तो किसी की, तो ओरिजिनल लैंग्वेज तो नहीं रही। तो ओरिजिनल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, बट L2 में ही हमने हासिल करना है। तो एक लैंग्वेज L2 वो हमें बहुत टॉप की आनी चाहिए, और दूसरी L2 आपकी अगर इस्लामिक टेंडेंसी है तो वो अरबी फ़ारसी हो सकती है, बट इंग्लिश विल स्टे। और इट्स वाइड स्प्रेड लिंगुआ फ्रैंका, वो हमें सारा पता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के फ़न में, अब ये लैंग्वेज देखें ना, तो लैंग्वेज में जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, उसका गुड 85% रिसर्च से डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स। आपकी वर्ड नॉलेज कितना है, आप लफ्ज़ों के साथ कितना खेलते हैं। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि बिफोर रीडिंग दिस बुक एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई फाउंड आउट एंड इंजॉयड, एंड दैट जर्नी नेवर एंड्स। आप एक किताब खोलते हैं ना, तो फिर आपको ढेर सारी ट्रेजेक्टरीज ब्रांचेज आउट टू द मैनी अदर बुक्स विद, तो वो इस किताब के साथ भी आपका यही होगा कि इट ब्रांचेज आउट टू मैनी अदर बुक्स। तो आप कहते हैं कि अच्छा फिर मैंने ये भी पढ़ना। अच्छा, मुझे लफ्ज़ों के कनेक्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और आते भी हैं, और चूँकि ये जर्नी ख़त्म नहीं होता, तो जैसे मैं कहूँ कि हमने पिछले दिनों रेलवे का एक सफ़र किया। अब उस रेलवे के सफ़र में ये कंस्ट्रक्ट का काफ़ी किरदार इस किताब का है, एंड ऑफ कोर्स द अदर बुक्स व्हिच आई एम कैरिंग, हर किताब के बाद बंदे का नॉलेज रिवायर हो जाता है ना, तो इट्स अ मेजर रिवायर इनटू योर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी फॉर श्योर। तो आपने कहा वो होता यह है कि वो जैसे अल्लम अल आदम अस्मा कुल्लाह के हर चीज़ में नाम पे ज़रूर रुकें।
اگر آپ ایک دن کچن کے نام پہ رک گئے تو آپ نے سوچا کہ یار یہ ورڈ کہاں سے آئے. تو بلیو می دنیا کا, اور یہ ڈیوڈ کرسٹل بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی پیچھے ایک انٹرسٹنگ سٹوری نہ ہو, اور کوئی دو لفظ نہیں ہیں جن کی سٹوری سیم ہو. تو دیر از اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری اراؤنڈ دا کچن آلسو. تو ادروائز ہم گزر جائیں اور یہ عادت نہ ہو کہ لفظ جو ہے وہ کوئی آئسولیٹڈ لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا. لفظ نیٹ ورکس کا حصہ ہوتے ہیں اور ورڈ فیملیز کا حصہ ہوتے ہیں. اور جو بہت خوبصورت بات انہوں نے شروع میں ہی کہہ دی وہ تھی کہ ورڈز آر لائک چلڈرن. اب بچے کی وہ ساری چیزیں کہ وہ شرارت بھی کرے گا اور اس کا اپنے خیال بھی رکھنا ہے اور اس کو اپنے اگنور بھی نہیں کرنا, اور اس میں کچھ پیڑی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو کچھ ورڈز آر ویزل ورڈز, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ورڈز آر ٹیبو ورڈز, اور وہ کسی سچویشن میں اچھے نہیں لگتے. تو کسی بھی کتاب کا پریفس نہ پڑھنا یہ اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ چیز میں نے سیکھی تھی کسی اور کتاب میں, اس پہ تذکرہ بعد میں کریں گے, وہ ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک بائی مورٹیمر ایڈلر وچ از ان اٹس کیٹیگری کلاسک. کتابیں پڑھنی کیسے ہوتی ہیں, کتابوں کا پرسانا. تو اس میں یہ چیز لکھی ہو. تو میں اب جو بھی کتاب آتی ہے اس کا پریفس, تو آپ بھی جب یہ کتاب ہے نہ بھی کتاب پڑھنی ہو نا, دا پریفس از مسٹ ریڈ. جو بھی کلاسک کتابیں آپ کو کوئی سجیسٹ کرتا ہے تو اٹس سجیسٹ, میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کبھی آپ کی نظر سے گزرے نا تو پریفس ضرور پڑھ لیں. تو ہی ول ٹیل اٹس اون اسٹوری. ڈیوڈ کرسٹل واز بورن ان ویلز, کہ 3-4 سال کا بچہ ہے تو اسے نالج شوق ہو گیا ہے. اب شوق ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو میری آلے دوالے لوگ تھے وہ مجھے کہتی ہیں پھوپھی انکل ڈیوڈ از اے نوار پلانٹ. کہتے ہیں یہ نوار پلانٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود انگریزی فیملی کا ہے تو پتہ اسے بعد میں چلا. انکل نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بچے کو پلانٹ کہتے ہیں. تو میرے ذہن میں تو پلانٹ وہ تھا جو کوئی ایک شے ایک گملے میں ہوتی ہے یا فار ایگزامپل باہر اگی ہوتی ہے اور اس کے مطلب سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کلوروفل ہوتا ہے. تو میرے خیال وہ پلانٹ تھا. تو وہ جیسے ہم بھی بچے کو کہہ سکتے ہیں نا او بوٹے ادھر آ, تو وہ گویا کہ ویلش میں بوٹا ہی کہتے تھے. نوار مین نیو. اب وہ ویلش کا ایک ورڈ تھا. میں نے مطلب ویلش کی کلاس اٹینڈ کی ادھر انگلینڈ میں, تو بالکل ہمیں ٹیچر کی تقریباً 10% بھی سمجھ نہیں آتی تھی. سو دیٹ ہاؤ اٹ اسٹارٹس اینڈ ہی سیز کہ آئی اسٹارٹڈ پلینگ ود دا ورڈز. اور پھر میری عادت بن گئی کہ میں زندگی میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں تھا. جو چیزیں انٹرسٹنگ میں نے اس کتاب میں سیکھی, سچی بات ہے مجھے تو ورڈ پلے اور ورڈ گیم میں فرق بھی نہیں پتا تھا بیفور دا بک. ٹھیک, تو ورڈ پلے وہ آپ کو پتہ چلے گا جب کتاب پڑھیں گے تو کہ ورڈ پلے کیا ہوتا ہے اور ورڈ گیمز کیا ہوتی ہیں. یہ تو میری عادت تھی ہی فرام کوائٹ سم ٹائم وین آئی واز ان کائنڈ آف میٹرک سے فلاں سے, کہ کتاب لفظ کا کوئی روٹ ہوتا ہے. کوئی لفظ ہے نا کرونالوجی تو کرونو سے آیا ہوگا, کرونو مینس ٹائم, تو کرونیکل مین ٹائم. اسے کافی دائمی بیماری ہے تو ہی از سفرنگ فرام اے کرونک ڈیزیز سنس ٹائم. کرونومیٹر از سم تھنگ وچ میجرز ٹائم. سنکرونس سن ٹوگیدر. تو یہ چیزیں تو آپ کو نظر آئیں گی. یہ کتاب تھوڑی سی اس سے آگے ہے کہ آپ نے جب یہ کر لیا, یہ نارمن لیوس کی کتاب میں بھی آپ کو مل جائیں گی اندر بکس, تو یہ روٹ ورڈز ہیں. تو آئی واز کائنڈ آف اسٹک اپ کہ یار ہر لفظ کا روٹ آنا چاہیے. تو روٹ سے آپ کو ڈھیر سارے کنیکشنز آ جاتے ہیں. ڈیوڈ کرسٹل بھی اس کی بات کریں گے کہ ایک ورڈ ہے نا, تو امپورٹ ہے تو پورٹ مین کیری. اوکے, امپورٹ کیری ان, ایکسپورٹ کیری آؤٹ, ریپورٹ آپ ایک گئے ہیں, آپ نے ایک چیز سنی, اب وہ خبر آپ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹرانسپورٹ, امپورٹ کا مطلب امپورٹنس بھی ہوتا ہے. امپورٹنس بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ یو آر کیرینگ دا سگنیفیکنس, اور اس کی جو ویٹ ہے آپ لے کے آ رہے ہیں. تو ٹرانس ہے تو پھر ٹرانس, ریلوے ہے تو ایک یہ بیوٹی آپ کو بتائے گا, پتہ چلے گی آپ کو. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات روٹ آ بھی جائیں تو اصل چیز ہے اس کے کوگنیٹس, کہ اس روٹ کو استعمال کر کے آگے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. اچھا, جب آپ کوگنیٹس پہ آئیں گے نا تو پھر یہ آپ کے لیے نئے دروازے کھلیں گے. پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنی پڑے گی کہ ورڈ سائنس اس ورڈ شٹ دونوں آپس میں کزن ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے, یا یہ جا کے آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی. لیکن ویسے سوچیں کہ جو سائنس ہے نا یہ
उन गिवन चीज़ों में ऑब्जर्वेशन में से एक चीज़ अलहदा करती है कि इससे असूल क्या निकला, इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा चीज़ें चलते चलते रुक जाती हैं, अच्छा कोई वजह होगी, देयर इज सम फ्रिक्शन, ठीक, ये इंडक्टिव रीजनिंग से साइंस पढ़ाई जाती है। अब इसी तरह जिस्म से भी कोई चीज़ें अलहदा होती हैं तो वी कॉल देम एक्सक्रीशन, क्रे, ठीक है ना, एक्सक्रीशन एंड द सेम गो टू। तो आपको एक ह्यूज नया दरवाज़ा खुलता है, अच्छा देन यू गेट अ कनेक्शन कि यार मैं तो जो ज़ुबान इधर बोल रहा हूँ, ये ज़ुबान के कनेक्शंस तो जर्मन, पोर्टुगीज़, इंग्लिश से, जर्मैनिक से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी जो मदर टंग है, आई मीन द मदर, वो है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। नाउ व्हेनेवर यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, और व्हेनेवर यू आर रीडिंग उर्दू, आप उर्दू नहीं पढ़ रहे, आप प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के एक बच्चे को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसमें आपको पता चलेगा कि लफ्ज़ तो बाइंड है, लेकिन जो बंधन मैं कहता हूँ वो भी तो वो यही है। और लफ्ज़ तो वे है, रेल वे, तो ये तो पंजाबी वाला जो वहना होता है उससे आया है। पानी बह गया है, पानी क्यों बहता है? फ्लोज, बिकॉज ऑफ वेट। नाउ इमेजिन द इंग्लिश वर्ड वे, WEIGH, वे इज वे, एंड द पंजाबी वे, एंड देन द व्हीकल, कि मेरी वो गाड़ी जो जा रही है, जो फ्लो कर रही है, काइंड ऑफ। इस तरह लुक एट द रेट। अच्छा, ये कॉग्नेट्स आ गए, रूट्स आ गए, कॉग्नेट्स आ गए, देन इट टेक्स यू टू काइंड ऑफ फर्दर लेवल के कॉग्नेट्स भी काफ़ी नहीं होते, आपको इसकी कोलोकेशन देखनी चाहिए। अब कोलोकेशन, दैट्स वेयर द रियली नुआंस्ड जर्नी बिगिंस, और उस लेवल ऑफ खूबसूरती तक जाना चाहिए। जैसे हम होता है ना, फिर आपके लिए नए दरीचे खुलते हैं ना, तो फिर आप हर चीज़ को उस एंगल से देखते हैं कि अच्छा यार ये डायमेंशन तो इसमें नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहता हूँ कि यार उसने ये जो थोड़ी सी हरकत की है ना, नॉट सो गुड हरकत, फ़र्क करो, ऑन पर्पस की है, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे ये सर ऑन पर्पस की है तो ये फ़िक्रे में कोई गलती तो नहीं है? दिस इज़ अ टोटली रिडिकुलस सेंटेंस इन इंग्लिश। ऑन पर्पस कभी भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता। अब ये कह सकते हैं कि वो पार्टी में नहीं आया ऑन पर्पस, मीन्स कि वो कह रहा था कि यार कि उस और बंदे ने भी आना है तो आई वॉन्ट टू अवॉइड कि हमारी कोई ऐसे ना हो। तो इन अ पॉजिटिव सेंस इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू कैन यूज़ द वर्ड ऑन पर्पस, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट इन ए पिजोरेटिव सेंस, आई मीन नॉट सो गुड सेंस इन दैट, जिससे कोई नेगेटिविटी पैदा होनी है, तो आप ऑन पर्पस नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब दीज आर द कोलोकेशंस। कोलोकेशंस मैं एक और मिसाल देता हूँ, तक ये मिसालें मैंने उसी से किताब से सीखी, बट दिस इज़ एन ओशन, आई मीन वो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आफ्टरमाथ, कि यार अब ये जो हमने एक पूरी इतनी एफर्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये सेमिनार किया ना, अब इसके आफ्टरमाथ में कुछ चीज़ें आगे फ्लो होनी चाहिए इन सोसाइटी। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आफ्टरमाथ इज़ नेवर यूज्ड इन दिस सेंस। देखिए आफ्टरमाथ जो है ना, वो अब इसके लिए डिक्शनरी इज़ नॉट इनफ। पहली बात तो ये कि इसके लिए डिक्शनरी इज़ नॉट इनफ, ठीक। डिक्शनरी पे वी कम बैक अगेन, तो वो आपको ये भी बताएगा कि फिर रास्ते कौन से हैं, फिर आपने अपने बच्चे को अगर ये इस चीज़ पे लगाना है तो फिर रास्ते कौन से हैं, और अपने नोट्स कैसे लेने हैं। ऑल दीज थिंग्स दिस बुक काइंड ऑफ ओपन्स अप टू यू। तो मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ एंड देन वी क्लोज। कोलोकेशन की जैसे हमने बात की है ना, तो डिक्शनरी तो आपको बताएगी कि ये है और ये उसकी डेफिनेशन है और ये इसके, उसकी जो एक वैरायटी ऑफ यूजेस है विच इज़ लैंग्वेज आर्ट। एक लैंग्वेज होती है और एक लैंग्वेज आर्ट होती है। लैंग्वेज होती है कि वो उसके असूल ज़ाब्ते क्या हैं और रूट्स क्या हैं। लैंग्वेज आर्ट होती है कि उसको फिर बड़े लोगों ने इस्तेमाल कैसे किया है जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करना जानते थे। द शेक्सपियर हैज़, आई लर्न इट फ्रॉम दिस बुक, हैज़ कॉइंड मोर देन 1700 वर्ड्स, जिसके लिए इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट थे लेकिन कोई लफ्ज़ नहीं था। मिसाल के तौर पे मैनेजर, के बंदों को काम पे लगाना है, तो कोई लफ्ज़ नहीं था इसलिए। तो आप एक लिया तो लंबा फिक्र क्या, आई हैव पुट पीपल टू द वर्क, तो ही इज़ डूइंग व्हाट, तो उसने एक लफ्ज़ कॉइन किया, मैनेजर। तो ये मिसालें भी आपको पता चल कि कैसे लफ्ज़ कॉइन किए जाते हैं और कैसे लफ्ज़, हाउ डू दे गेन करेंसी एंड हाउ डू दे सिंपली डाई एंड हाउ दे कैन रिजरेक्ट। वायरलेस was a dead word. Then the technology changed and we came to, oh, it's wired, and in the new form Wi-Fi and all that.
تو یہ ساری چیزیں آپ کو کسی ایک کتاب میں اس طرح ملیں گی ویل کنیکٹڈ. تو دیٹس دا بک ورڈز بائی ڈیوڈ کرسٹل. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ میں ایز اے پیرنٹ اور ایز اے کائنڈ آف ٹیچر اپنے ٹیسٹ کے لیے تو پڑھ ہی سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ ٹیسٹ پاس آن کیسے کرنا ہے. اب یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی تھوڑی سی بات جو اپنے فیلڈ میں پاپولرائزرز ہیں نا، they will share you the story کہ how can this passion which you are carrying and you are kind of you live with that اور وہ کہہ رہے کہ میں 6000 لینگویجز میں سے تقریباً مجھے ہر لینگویج کے ڈھیر سارے کنیکشنز آتے ہیں، اور انگلش کے کم از کم 350 لینگویجز سے تو بہت ڈیپ کنیکشنز ہیں، بیکاز پروٹو انڈو یورپین فیملی کی جو یہ لینگویج ہے، اردو بھی اسی کا حصہ ہے. جو ہم کہتے بھی ہیں نا کہ جیسے لفظ دختر ڈاٹر سے آئے اور ڈاٹر دوہتری سے آئے اور دوہتری دوہنا سے آئے، آل دیز کنیکشنز. تو وہ کنیکٹ بہت اچھا پیدا ہوتا ہے، کلچرل ایشوز بہت پیدا ہوتے ہیں، ٹرانس اٹلانٹک ویریشن بڑی سمجھ آتی ہیں. اور سب سے اہم بات ہے how do you pass on this passion and how do you continue with this passion beyond the dictionary. Dictionary is not enough. And what is a good dictionary? یہ بھی آپ کو اس میں پتہ چلے گا. تو I did not have this definition کہ what is a good dictionary and what is a good thesaurus and how really I have to utilize them. میں اپنی external memory کو کیسے organize کروں to really build upon it and enjoy. تو do take out some time to read it. Thank you.